Donc ça c'est un exemple. Bon, ça, c'est l'exercice est un peu compliqué. Mais ça, c'est un exemple des choses qu'il faut maîtriser de base. OK? هنا في l'exercice, bon, je vais partager l'écran. On s'est arrêté في l'exercice 2. OK? L'exercice 2, là, il vous demande pas d'utiliser les instructions, les chaînes. OK? Donc, quand j'ai vu corriger, ils ont fait sans ces instructions. OK? Donc, euh, donc, ça, c'est un exemple, bon, d'aspect bon, un peu compliqué pour réfléchir, mais les concepts de base. OK? Donc, on a deux zones de mémoire. OK? On va transférer certaines valeurs vers une autre zone de mémoire selon une condition. OK? Selon une condition. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Juste pour vérifier que tout est clair. OK. Voilà, bon, je ferme ça. Donc, on va rentrer في الdocs. C'est celui-là. Je vais le copier et je vais mettre ici. OK. Donc, l'exercice 2, c'est quoi l'objectif? Donc, on a un tableau. OK? On a un tableau. Et le tableau, le premier tableau, il est de 1000 à 1200. OK? Ce qu'on veut faire, c'est que tous les nombres entre -5 et +5, on les stocke à partir de 2000. Donc, on va parcourir de 1000 à 1200. Chaque fois qu'on voit une valeur, on vérifie. Est-ce que c'est supérieur au... Est-ce que c'est entre -5 et +5? Est-ce que c'est entre -5 et +5? Si c'est entre -5 et +5, on met le premier fait 2000. On va le prochain fait 2001. On va le prochain fait 2002. On va le prochain fait 2003, etc. Jusqu'à épuiser la mémoire. Après, quand on termine, OK, on va sauvegarder euh, l'offset, la taille totale, on va dire, du tableau. Parce que donc à partir de 2000, on ne sait pas combien de valeurs on a trouvé. OK, on peut donc ils ont rajouté pour récupérer la taille. OK. Est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a des volontaires par rapport à cet exercice-là? C'est un exercice standard. Hein. Est-ce qu'il y a des volontaires? Il n'y a que 11 personnes. Hein. Est-ce qu'il y a des volontaires? Il y a des gens qui sont entrés et sont partis. Exercice 2, mais exercice 3. Non, exercice 2, on est dans l'exercice 2. Allez, je vous guide, il n'y a pas de problème.
C'est pas pourquoi ils ont rajouté des données. Est-ce que tu peux le faire? Yassine. Ok. Donc, tu commences. Alors, avec le document, ya akhi. Donc, Google Docs, tu l'as? Ok. Donc, on commence. Donc, la première chose qu'on va essayer, qu'on fait. Bon, là, c'est pas indiqué, mais bon, c'est juste pour être mal corrigé. Qu'est-ce qu'on commence par quoi au début? On commence par quoi quand on fait un programme? Donc, le process qu'il faut faire. Première chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi au début? Je ne vois pas ton curseur, hein. Je ne vois pas ton curseur. Voilà, ok. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Première chose, déclaration des variables. Ok. Maintenant, dans cet exercice, bon, je vous dis Homa comment elle a résolu, mais c'est pas indiqué de dire combien on a d'adresses à la fin, adresse de sortie. Ok. Combien on va écrire de variables, de données. Ok. Mais Homa, ils ont déclaré ça. Donc, on va déclarer les segments. Ok. On va déclarer les segments. Même si ce qui était bizarre, et voilà, on n'a pas besoin du stack segment, etc. Ok. On déclare le data segment et on commence le code segment. Pas besoin de déclarer le. Ok. Donc, déclare le segment de données. Je vais supprimer ça. Déclare le segment de données. Non, pas start. On va utiliser des segments. OK? Donc, data segment. OK? Et tu déclares. دير معليش طاي اكتب طاي كيما كتب segment هنا corrige. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de tableau parce que maintenant on a des adresses. Donc on déclare juste la taille. Dans le tableau deuxième, on va écrire de données. OK? Donc data segment. Ah, yeah. Donc c'est la taille. Oui, c'est le nombre d'éléments qu'on va trouver entre -5 et 5. OK? باش نشوفوا le deuxième tableau شحال فيه من شحال on a créé de données. OK? خلاص. C'est هما ils l'ont noté MB. OK? وهنا c'est une adresse instant. OK? Tu l'as instant. OK? هنا c'est segment de données. OK? Après code segment. Le code segment. OK, désolé. Là, on peut rajouter assume. On peut rajouter une instruction assume CS code DS data. Okay. Au début, on fait quoi après? On initialise les segments. OK? On initialise des segments.
Euh, ok, pas besoin, hein, mais bon, معليش. Tu peux l'écrire ça. Après, on déclare. Maintenant, quand tu fais ça, donc comme il y aura un parcours de tableau, ok, on va comme pour avant décomposer en étape de initialisation la boucle, ok. Après, il y aura stockage du résultat MB, ok. Stockage du résultat MB. Résultat. L'initialisation, j'aurais besoin quoi comme donc je vais manipuler on va dire deux tableaux. Okay. Le premier, ce sera un tableau de l'adresse 1000 à l'adresse 1200. Le deuxième, ce sera un tableau à partir de 2000. On ne sait juste pas combien d'éléments on va traiter. Okay. Maintenant, la façon comment ils les ont gérés. Bon, on peut faire de différentes manières. Okay. C'est comme ça qu'on va faire. Voilà. شحال عندنا on va parcourir tout le tableau. شحال عندنا من éléments. هنا في l'étape initialisation شنو نديرو. OK. هذه في l'initialisation. Combien d'éléments on a? OK. C'est SI qu'on va parcourir, hein. C'est SI. Non, CX غلط. راح parcourir de 1000 à 1200. Combien de CX on va faire? ماشي 10 ماشي 10 c'est pas 10. غلط. Donc on va corriger. 200 H. ZH. Bon, la solution, ça va être différente, hein, celle que. OK, c'est bon. On a. Maintenant, tu fais la structure de ta boucle. OK. Tu fais la structure de ta boucle. Boucle, boucle. السلام عليكم مسيو. سامحت الله. مسيو ما فهمتوش دونك هنا رانا نديرو رانا نديكلاريو تما باش ندخلو دون اون بوكل. Oui. دونك هذا هما لي انستركسيون ماشي ما ندخلو دون اون بوكل. شنو هما الاخر لي انستركسيون باش نديرو الطابلو اللي تقولي عليه؟ لا هادو لي زادريس قالهم لك ما كاينش طابلوات يديكلاراو باينين لي زادريس يسون فيكسي فهمتني في عود عندك على جال دي لا ديكلاراسيون دو فاريابل سي سا وي ما كاينش دي فاريابل قال لك ديجا الطابلو راهو في الميل اش والاخر راهو في 2000 اش اوكي سي tu regardes l'exercice عندك زون ميموار de 1000 à 1200 donc كاين 200 éléments غوزيم هنا tu vas parcourir une zone mémoire soit la zone mémoire يمدها لك dans ce cas ما تحقش déclarer une variable شغل يمد لك l'adresse وين راح يكون c'est quand tu veux réserver une adresse tu déclares une variable est-ce que c'est clair
قال لك لادريس تاعك راهي 1000 حتى ل 1200 راك معايا وي اوكي دونك سي فيكسي ولا زون سيبل راهي ابارتيغ دو 2000 بصح ما بالناش شحال راح يكون فيها جور يقولوا كان نلقاو 5 اللي فيهم بين موان 5 بلس 5 يكون فيها 5 إيليمون اذا بلس اوكي داكور تما كاين باركوري والاخر اللي يكونوا بين موان 5 و 5 نديرهم في الطابلو تاع في الاخر تاع 2000 لادريس 2000 وروح لادريس 2000 وروح فوالا اكزاكتومون داكور دونك اون بوكل باسكو ما كنتش مبارطاجي كاع ليكرون دونك اون في ديفي لا بوكل تاعك دونك قلت لكم ميم لا كوريكسيون سا سرا ديفيرون دو دونك اون في لا بوكل هي في لا كوريكسيون لا با elle a juste comparé et voilà ok دير بوكل بوكل بريباري لا بوكل تاعك بريباريها est-ce que c'est clair pour 200h c'est le nombre d'éléments ok voilà c'est le nombre d'éléments parce que قالنا بال 1000 وال 1200 ok دركا واش نبداو دركا عندنا اوكي تحب تبريباري ا لا فان واش لازم بون هذيك باكا صافا ديت معليش دركا كاسكو تو دوا فير دوكا عندك الاسئله راكم فيكسيه اوكي شاك فوا الاسئله لازم يافونسي اوكي دونك واش لازم دير دوكا واش لازم تفيريفي سي ام بي مع لو شوف توجور واسمه مع من نحت تكومباري مع من نحت كومباري بون نورمال تكتب نورمالمون tu on peut écrire -5 normalement on peut écrire -5 ou là est-ce que on va faire écrire -5 non on peut écrire -5 ok après قلت لك توجور خمم بالانفيرس اوكي دوكا واش حنديرو هذا هما لي كونسيبت اللي نهضر عليهم هادو هما لي كونسيبت دير بوكلي tu fais des vérifications دير دي جامب كونديسيوني وتعرف تخدمهم صبر حنا اون كومبار كوا عندنا رانا نكومباريو ان انترفال اوكي ça clique pas non toujours tu fais l'inverse ريم toujours تخمي بالانفيرس قلت لكم toujours تخمو بالانفيرس حنا on veut vérifier quoi باسكو بالانفيرس باش تعرف واش ما ديرش اوكي الو que S est entre -5 et 5 donc tu vérifies est-ce que راهو قل من -5 بعد تزيد تكومباري مع 5 وتشوف اسكو راهو كبير على 5 راك هنايا واسمك اسكو كش ما تلفت لك واش تلفت لك دوكا حنايا واش لا كونديسيون تاعنا كاين دو كونديسيون اوكي لازم يكونوا للزوج فري اوكي لا بروميير كونديسيون لازم نكون كبير على -5 لا قلت لك تخمم بالانفيرس اوكي جي ال او فوالا اوكي اون فا دير هادو شو كان تبعوا بيا داخل البوكل كاين كونديسيون هذيك لا كونديسيون اذا صحيحه ندير راك معايا باش تجيكم سهله اذا صحيحه ندير حاجه واذا ماشي صحيحه نعاود نبوكلي اوكي
هنايا par exemple on va dire roue boucle OK toujours إذا ماهيش صحيحة je reboucle OK راني مديت لكم لا ستركتور مديت لكم كيفاش واحد يخمم كيفاش يستركتور OK ومن بعد كي تفيريفيها باللي صحيحة دقيقة قبل ما خلاص إذا جاتك صحيحة واش تزيد دير تزيد تكومباري مع الساك OK تانيك تخمم بالانفيرس اصبر اصبر فوالا سي بون سي بون فوالا دركا اذا للزوج صحاح واش دير من ليكزارسيس تعرف اذا سيني ولا لا باسكو كاين موان 5 5 دونك باين باللي سيني دونك موف دي اي اس اي ولازم دوكا واش لازم له دي يتانكريمونطا غير اذا لا كونديسيون صحيحه نو ماشي اس اي تانكريمونتي دي اي باسكو الاس اي يتانكريمونطا دون تو لي كا اوكي خلاص دوكا دير الروبوكلاج اوكي روبوكلاج واش دير فيه فوالا ومن بعد كي نخرجوا نحسبوا شحال كاين النومبر ديليمون في الدي اي اوكي شحال كي تخرج من لابوكل دوكا سي بون بون جو ريفيريفي اذا ما نسينا والو بون هاك ميم ما عجبتنيش الكوريكسيون تاعهم هذه سا جو دي بازي سور هنا شوف لا موف دي اي راك هنايا راك تطلع واسمو راك تطلع شنو نقولوا راك تطلع الكونتوني تاع دي اي ما تسحقش الكونتوني تاع دي اي وين راه تسحق دي شحال كاين من اليمون اوكي دوك عندك لادغاس دي اي وين لحقت اوكي كيفاش تحسب شحال عندك من اليمون لازم دي اي فوالا دونك دي اي تنحيلو 2000 وتحط هادو هما لي كونسيبت دو باز ما نعاودش اوكي دونك هنايا لو كان كنا هضرنا على اون بيل واش راح يتبدل هذا الكالكول يتندار داخل فونكسيون هذا واش راح يتبدل واللي لي بارامتر يكونوا في لابيل اوكي وفي لي زونطري سورتي جور يبعث داخل لونطري سورتي ولا يقرا دونك انا هذا سي لو بلوز امبورطون اوكي il y aura des questions hein, je vais poser des questions je pense في l'examen il y aura un programme principal يكون فيه شويه تخمام يكون فيه على هذا لي كونسيبت تعرف دير كيفاش نقولوا حنايا ان بروغرام فيه une boucle فيه des jump conditionnés etc ok normalement c'est bon normalement c'est bon ok bon on va le mettre comme ça وتوجور راني مدي لكم des astuces pour structurer هكا يكون
c'est bon. Normalement, c'est bon. OK. وهنايا شوف أنا مديت لكم toute la méthode. OK. Donc si vous voyez le corriger, bon ما donc في la boucle ما داروش كيفاش درنا. OK. Mais je préfère ça parce que c'est plus simple. Mais هنا ça, je vous donne une manière de faire la structure تاعكم. OK. Donc كيما هنا نعاود نشوف bon le corriger تاعها برك هنايا ce qui était visa c'était cette valeur là. Mais c'est la même chose. OK. J'ai le étiquette 1 ما نسميهالكش étiquette 1 نقول لك رو بوكلي انت باش تولي تخدم بها تخمم بها. اوكي. وهنا جي ان زاد ايتيك ما قلناش جي ان داز ايتيك كنا نديرو لوب ايتيك. اوكي. هو كان يكومباري بالاس اي سي تو. هذا ما كان. دونك نديرو ليكزيرسيس 3. بون نديرو باجا وحدها خير. ليكزيرسيس 3. بون واش قال لك؟ Donc, écrire un programme qui permet de comparer deux tableaux, tab 1 et tab 2 de 17 valeurs et trouver l'indice des premiers bits qui sont égaux. OK. Allez, c'est simple. هنايا donc هنايا ce qu'on va faire c'est que bon هنا c'est l'astuce d'utiliser rep le rep 1e rep 1e. OK, en utilisant des instructions هذا. Donc je vais réouvrir avec le document. هنايا عندك pour comparer. OK. وهنا عندك الغاب 1e. OK. Donc l'exercice, donc tant que tab 1, c'est juste pour retrouver le nombre d'éléments. هو يبدا من 2000. donc à chaque fois يلقى واحد يزيد له. donc باش تحسبي لا طاي تاع باسكو حنا رانا نستوكي في 2000 باش نحسبوا لا طاي تاع كاع شحال كاين لي زيليمون نقصوا 2000 سي تو باش نلقاو شحال كاين من اليمون. اوكي. donc donc هنايا c'est simple. donc on fait, je vérifie un truc rapidement. Et voilà. Bon, c'est simple. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on va exploiter le rep le rep E, voilà. Tant que les éléments sont égaux, ou si x ما لحقش يبقى ينكريمونتي. OK. يبقى يافونسي de rien. Juste involontaire, ce sera rapide هادو parce que هادو تاع لي chaînes ما فيهمش. C'est juste savoir utiliser les opérations. Juste باش نكملو. Est-ce qu'il y a un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire? Sinon نكمل معاه واسمو. Est-ce qu'il y a un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut faire ça? Il veut faire l'exercice. Ok, هيا تفضل ياسين. تفضل ياسين. هنا c'est juste c'est une exploitation d'une instruction. Ok. Genre il n'y a pas d'algorithmique هنا.
راك exercice 3 لتحت راني حطيته لتحت باش يكون كلير وحده في لاباج لي موراه. دونك توجور باش ما نساوش عندنا نسمى هنا دوك نعاود نكتب لكم déclaration de variable. اوكي bon on va dire هذا شنو exercice 3 ولا exercice اوكي فات لي دوني ما قالوا 17 دونك شوف كوم هما مدونا اتون باسكو هو من بعد ديجا في لا كيستيون 2 ديريكت قال لك tu remplaces par une donnée تاع 17 اوكي 15 فاريابل معليش هنايا جوستومون هو في لا كيستيون 2 قال لك à la fin راح نستعملوا هاد لاشين اوكي تاع طابلو 2 طابلو 1 زيد طاب 2 اوكي طاب 2 حيكون فيها ليسونس جي تي ار ال 2 اس 2 اوكي ومن بعد بون هنايا بون اللي كي بعث لكم كوريجي هما ايزون مي طاب 1 في الداتا سيجمنت وطاب 2 في الاكسترا سيجمنت سي با اوبليغاتوار ce n'est pas obligatoire اوكي هنا توجور سي بور سا نقول لكم اون ديكومبوز هذه initialisation des variables اذا كانوا كاينين اوكي اذا مدلك اون ادريس فيكس ما عندك ما تينيسياليزي فوالا دير لاسيوم تاعك وبدا تخدم. بون كيستيون c'est pas le nombre avec le premier caractère. Okay. Trouver l'indice des premiers bytes qui sont égaux. Bon. Non, non, c'est différent. Qui sont égaux. L'indice. L'indice. Ok. Il trouve l'indice du premier caractère différent. On va dire le nombre de caractères, ça va correspondre, ça fera un indice. Je sais pas où ce qui te bloque la question, Harry. Là, tu vas trouver l'indice. L'indice ne correspond pas forcément à le nombre. Parce que le nombre, c'est remarquez que l'exercice de je le nombre. Moins le premier, l'indice est le premier.
Donc l'indice, ça sera l'indice du premier plus le nombre. Voilà. وهنا شوفوا c'est important que le ES soit initialisé, hein, le type هذا تاع les exercices. toujours كملوا بأنت هنا. Voilà. Et que le stream a يمشي. Je n'ai pas vérifié. Non, أنت هذه مع الآخر. خلي لك la fin. Voilà. Ils ont dit quand est-ce qu'on initialise le E comme extra ou data selon la donnée. OK? Selon la donnée. Parce que là, il y a la source, la destination. La source, quand je parle d'instruction, tu as les chaînes. Hein? La source ou la destination, elle est data. Voilà. Donc, لو كان حطيت tab 2 في هما في الكوريجي ils ont fait une autre approche. OK? في la donnée, ils ont دقيقة je vérifie que le stream a يمشي parce que j'ai pas vérifié ça. Voilà, ça marche. C'est jamais. قلت لك هما في الكوريجي, je vais te montrer. Ils ont fait une autre approche, c'est pas obligatoire. Là, par exemple, je te montre ici, ils ont séparé tab 2 حطه في l'extra. C'est pas obligatoire. Le fait que tab 2 راهو في l'extra, ça va changer ici. OK? Voilà. Ça va changer ici. Voilà. ما كاينش بوك اصبر ما كاينش بوك. راح نديرو بالراب. اوكي راح نديرو بالراب. لا اصبر. Deuxième question. Ok, خلاص. Attends. Ok, معليش دير لا بوكل. ok خلاص دير لا بوكل ومن بعد après. Ok, très bien. Très bien, ديرها بلا بوكل ومن بعد عطيك on va la comparer مع خلاص continue ياسين continue. Parce que normalement داروا une seule solution. Attends. داروا une seule solution تاع bon c'est pas important معليش. دير لا بوكل دير لا comparaison تاعك و bien sûr كي تلحق voilà اغلق لا بوكل توجور اغلقها لا بوكل بريباري توجور لا ستركتور كبيره ومن بعد روح ادخل داخل ماشي لوب حبيت دير لوب اوكي هنا ça marche ok c'est quoi la différence c'est juste l'emplacement تاع tab 2 c'est tout tab 2 parce que حنايا هادو les instructions هادو ok تاع لي شان يقول لك لا سورس الاس اي توجور يخدم مع الدي اس والدي اي يخدم مع الاو اس اوكي ماتنون لا كيسيون دي اس والاو اس نديروه شنو اوكي في ليكزارسيس تاعهم الدي اس يكون هذا داتا والاو اس هذا اكسترا باسكو الطاب 1 راهو في الداتا والطاب 2 راهو في الاكسترا ça a un sens de mettre ça et ça. Mais حنايا on a mis les deux في الداتا. Donc ça a un sens de faire ça.
c'est tout. Normalement هكا c'est bon. OK. Normalement هكا عندنا هنا c'est ce que j'ai pas compris علاش داروا décrémentation. OK, tu refais ça هنايا نقولوا sans rep NE, c'est ça. Sans rep NE. Sans rep NE. Oh, tu veux le لا ديرها وحدها باش ما تخلط لهمش. ندير هكا 2 avec rep NE. خير. Avec rep NE باش تبان. ولا avec attends. هنا هكا loop NE ماشي loop E. Voilà, loop NE. Le premier indice وين يكونوا égaux. تسمى طونك ماشي كيف. Non, attendez. Ça c'est une confusion هكا. Ah, des premiers bytes qui sont égaux. OK. Donc loop E. C'est bon, là loop E. De rien. نعاود نكوبي لك هذا toute la partie. Je vais la refaire. Avec rep E ماشي حطوها من تحت. Voilà. وهنا لا بوكل. Loop E. Donc qui compare يلقى les deux indices كيف يعاود يرو بوكلي. OK, وينكريمونتي ال SE و DE. Avec rep E. Rep E CMPSB. ديرها في la même ligne. Le son, il n'y a pas de son. Normalement, c'est bon. Moi, ce que je n'ai... Ah, les indices... شو حدير خلاص شو حدير ما فهمتش. Tu veux faire quoi? Bon, هنايا ce qu'ils ont fait, après ils ont décrémenté SI. OK? علاش parce que باش يخليو le dernier indice OK? Parce que le dernier indice noté non égaux يحبس. Donc on va décrémenter pour avoir le dernier indice égal. OK? Donc هنا il y aura décrémenté SI. OK? Je vais la mettre à des barques. وعندك move BXSI. هنا ils vont juste mettre l'indice, le dernier indice وين كانوا égaux. OK? Et ça sera la même chose pour les deux. OK? Voilà. Est-ce que vous avez compris هذا الزوج؟ OK? هنايا يكومباري اس اي و دي اي مع دي اس والاو اس تاعهم. اذا وهنا ومن بعد يكومباري بيناتهم. هذا واش يدير هذا وينكريمونتي تسمى لاشين يافونسيو اونسومبل. اوكي ومن بعد لوب او اذا لو ريزولتا اي نول يعاود يروبوكلي بيان سور وثاني كيفيريفي سي اكس ثاني اذا لحق لا فان ولا لا. اوكي هذه لا بوكل واش يدير سي ام بي اس يكومباري اس اي مع دي اي لي دوني لا سورس ولا ديستيناسيون ومن بعد يدير لوب او. اوكي
يدير لوب او دونك طونك لو ريزولتا اي نول معناتها اس او دي اي كيف يبدا يبوكلي كي يلحق لو بروميي نون نول يخرج من لا بوكل ولا يكمل سي اكس اوكي بون سيبوز باللي ما يكملش حتى يكمل لي سي اكس دونك لو ديرني نون نول يكون في الاس اي باغ اكزومبل نعاودو اون ديكريمونت ونحطو بي اكس فوالا نحطو في بي اكس لو اس اي اوكي c'est pas important donc le plus important c'est de comprendre وهنايا on remplace la boucle par rep e donc au lieu de faire toute cette boucle on l'a fait comme ça ok هنا نكتب la boucle ok donc le concept hein toujours je parle de concept le concept هذا هو le concept principal il y a rien c'est une comparaison كنقول لك ديرها بالجامب كونديسيوني تفهمها تقدر ديرها وهنا c'est juste on remplace les deux l'instruction de la boucle par une seule instruction voilà en tout cas il nous reste le quatrième exercice on termine ça exercice 4 ok il n'y a pas de nouveau concept ok par rapport le type de programme le type d'opération. Donc l'exercice 4 sera quoi? Écrire un programme qui permet de trouver le premier caractère A de la chaîne de caractères suivante. Ok? Donc, واش معناتها؟ هنايا تبعوا bien. في l'exercice 3 كنا نكومباريو بين طابلو. ok هنايا كنا نشوفوا طونك لي دو دوني راهم كيف نافونسي كي نلحق لي ماشي كيف نخرج اوكي دونك درنا غاب او اوكي ماشي غاب ان او سي غاب او اوكي دونك quand on va voir ça donc il y a l'égalité donc il y a l'égalité qu'on a avancé ok maintenant واش انا حابين هنا on va comparer à une seule donnée ok toujours كنت نقول لكم soit راح نكومباريو بين دو طابلو soit راح نكومباريو بطابلو مع اون شان هذه في لا كومباريزون دونك سي بور سا هنا تلقاو سكاز بي اوكي وتوجور في سكاز بي لازم تخدم بالدي اي اوكي دونك tu compares ça ما يهمناش هذه باسكو ليغاليتي مع لو دي اي اوكي دونك لازم تعرف سكاز بي من تخدم سكاز بي تخدم مع الدي اي والاو اس اوكي وتخدم مع الا ال ولا الا اكس سولون لا تاي اوكي دونك اسكو il y a un volontaire est-ce qu'il y a un volontaire pour qu'on puisse terminer l'exercice est-ce qu'il y a un volontaire juste un dernier volontaire et on termine s'il y a une possibilité continue très bien donc هنايا qu'est-ce qui va changer par rapport à l'exercice déjà حنا كنا tant que c'est égal segment donc tant que c'est égal نبقاو نبوكليو tant que ce n'est pas égal هنا c'est l'inverse parce que حنكومباريو مع الA donc tant que c'est pas égal tant que ce n'est pas égal نبقاو نمشيو كي نلحقوا الA معناتها égal مع الAL نحبسوا لا بوكل اوكي طب اصبر دوك نحط لك لا فالور وهنايا قلنا نخدموا دي بون
Ah, c'est bon. Ah, ants. Toujours ما تنساش ants. Toujours je. Hop. Voilà. وهنايا initialisation. Des variables. Déclaration. Je pense à la déclaration. Des déclarations de variables après. Déclaration des variables. هنا déclaration de variables. هنا لازم تخدم بالاكسترا. هنا tu es obligé parce que non, c'est bon, je suis pas pour ça. Non, non, Rim. Rim, هنا ce que j'essaie de vous donner, c'est une manière de réfléchir. هذا ما كان de structurer. لا ماشي لهنا باش نحاسبك وانت وخصك وما درتش ولا اخر. نمد لك une façon de faire les choses comme un bon ingénieur qui se respecte. C'est tout. باش تبان لك باللي سهله. C'est pas compliqué. À partir du moment que tu structures les différentes parties, الباقي يجيك ساهل. Voilà. راني نقول لك كيفاش تخمي كيفاش tu structures dans ta tête une manière de voir les choses. OK. هنا initialisation. C'est bon. واش يخصنا هنا ماشي الداتا احنا نخدموا بون قلت لك ماشي الداتا دي اس ما يكفيش لازم او اس لازمنا باسكو دو فاسون احنا نخدموا بالاو اس اوكي ونسحقوا الدي اي ونسحقوا الا ال باش نكومباريو بها او اس خلاص ا اكس كيف ندير ا اكس واش بك ا اكس ولا ثقيله كونيكسيون قيله اليا اليا كوا با اس اي با اس اي با اس اي لو دي اي باسكو حنا نخدمو بسكاس بي quand tu regardes سكاس بي يمشي بالدي اي اوكي مازالك تخدم اس اي صبت شو اش حدير نو ا ال اش درت اس اي ا ال فاغول فوالا وكان دوكا دوكا وشي خاص تاني خاصنا لو سي اكس اوكي توجو عاود شوف لي فوقها تفهم دونك اون انيسياليز حنا في عود كان عندنا اس اي والدي اي كيما الفوق هنا on aura besoin دي اي والا ال plus bien sûr le cx ok donc ça sera combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 là, là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. J'ai 19, 18. Est-ce que tu as vérifier un AH. Attends. Un AH.
26. Ah, parfois qu'il y a des corriger. Dix, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26. Attends, on a 26. Ah, c'est pas le même. Ok, c'est même pas le même. C'est même pas le même exercice. Là, c'est licence GTR deuxième année. On a licence. Ok, c'est bon. Moi, ils n'ont pas pris le même. Justement, là, ils ont décrémenté. Ok. Ça, est-ce que c'est correct de dire des. Je ne vois pas le fait de décrémenter. Hein. Non. Dans ce cas-là précis. Ok, on ne décrémente pas. Parce que ما قبل كنا نحوسوا les indices égaux. هنا كي نلحقوا الآن نحبسوا. Ok, qui يكونوا égal نحبسوا. Parce que je ne vois pas, même si je vois dans le corrigé, ils ont décrémenté, je ne vois pas le fait de décrémenter. Ok? قال ici le caractère A معناتها كي نخرج من la boucle c'est كي نلحق la valeur وين voilà كي نلحق la valeur qui va me donner le résultat voulu. Ok? Alors que l'autre c'est les indices égaux. Voilà. C'est pas la même chaîne, oui, c'est pas la même chaîne. Attendez, je vérifie un truc. Peut-être que je me suis trompé dans un aspect. C'est juste je check un truc. Mais normalement, je ne me suis pas trompé. On vérifie ça et on arrête le stream. Là, les octrois différents. L'exoctroi قال لك les indices égaux تما تشوف تما انت تحبس وين شغل شنو نقول لك حبسوا في لو مون في انت حبيت تجبد le dernier indice égal كانت la condition vraie بصح هنا لا قال لك le dernier le premier A يحبس عند ال A اوكي تما كي نكونوا في الآن نحبسوا عنده attends genre كي تلحق la condition je comprends comme ça data c'est pour te dire attends non data parce qu'il comprend ça ولا نعاود نخدم له attendez juste on teste ça et on part attends ماشي هذاك ماشي هذاك سي جوست لازم ندير اسمه لازم ندير هاك نو ندير تومبليت اكزي باش مام هذيك درت هكاك ما با ريكونو بالك انت نو يعقل ما شغل ني با سونسيبل على كاس كيما يقولوا هكا je veux juste vérifier un truc ok كود سيجمنت نحطه هنا
s'en fout de ça. Ok, on dit SAX, donc je fais les variables. Dire chaîne de caractères. Voilà. On a dit est-ce qu'on n'a pas fait correctement. La dernière fois, il fallait qu'il dise les variables dire mon chaîne de caractères. est-ce que très rapide parce qu'on va juste on vérifie juste on vérifie un truc DI ok بس quel indice l'indice 9 donc attendez donc DS 710 donc la mémoire 710 et l'indice on va partir de 0. Bon, l'indice 9, ok. L'indice 9 sera sur A. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Donc, sera sur A. Voilà, le DI, non, il va incrémenter. Non. Ah, il va l'incrémenter. Ok. C'est bon, j'ai compris. Il faut qu'on décrémente. Donc, même, Anna, j'ai compris que si la condition est, donc on décrémente. Ok. Dans tous les cas, donc on décrémente le DI. Ok. Donc, même si la condition n'est pas vérifiée, il va incrémenter. OK? Donc, il vérifie qu'il y a un A. Donc, c'est égal. Il sort de la boucle, mais il va incrémenter en même temps. Dans tous les cas, il va faire l'incrémentation. OK? Même si c'est la fin de la condition. Est-ce que c'est clair? Donc, SCASB, qu'est-ce qu'elle fait, Rim? Elle vérifie, OK, l'adresse pointée par DI mal AL. OK? SCASB, elle fait ça. OK? AL هو يكون le premier. Hein? تسمى شغل comme si درتي AL moins DI. باش تفهمي bien. OK? Donc, هذه rep NE, tant que c'est différent, يبقى يافونسي في DI. Tant que لو كانوا SE و DI تسمى كيما نقولوا حنا كيما مقبل comme CMPSB ينكريمونتي ال SE و DI en même temps. OK? Il a incrémenté le SI ou le DI en même temps. OK? Il va incrémenter le SI et le DI en même temps. Il va incrémenter que le DI. Donc, tant que la valeur pointée par DI ou l'AL est différent, il va incrémenter DI. OK? على حساب حتى يخلص CX. وإذا يخلص CX ولا يولوا la valeur pointée par DI ou l'AL ils sont égales. OK? rap وحدها elle exécute la comparaison bon elle exécute واش كاين موراها OK حتى يخلص سي اكس بصح كي نزيدو ان او معناتها يحبس كي تكون ليغاليتي دونك يحبس كي تكون ليغاليتي بين دي اي و ال بصح لو كان نديرو هكا يبقى غير يفيريفي برك بون هذه لانستركسيون نا با دو سونس شغل تفيريفي دوك ما دير والو ماشي لو كان نديرو راب موف اس بي باغ اكزومبل وين راح نديرو اون اكسيون هنايا سي اون فيريفيكاسيون حتى نحبس اوكي فوالا est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair ok voilà
Donc هنا donc je me suis trompé. Donc هنايا ce sera l'indice وين يكون وين يتبدلوا. Donc on décrémente parce qu'il faut revenir en arrière. Donc هنا même si la condition s'arrête, il va incrémenter quand même. OK, parce que c'est ce que je viens de vérifier. OK هنايا. Donc هنا quand هنايا la dernière instruction. Hop. La dernière ce sera attendez. ماشي كتبنا 9 attends. ما درتهاش في la même voilà. Voilà, rep NE toujours. Elle répète la vérification. Donc elle exécute ce casse B. OK. Donc la dernière هنايا كي نلحقوا للE كي نلحقوا للE هنا في النف كاين لو E. Donc t'exécutes ce casse B يمد un résultat vrai تما يكونوا égaux. هنايا كي نتشيكي لي فلاغ OK نلقى ZF égale mais en même temps elle incrémente. Donc il faut décrémenter pour revenir faussement. Revenir c'est le 1 là, c'est ça. Revenir l'adresse avec. OK. Attendez. C'est là. La A, c'est ça. La A. On cherche la A. OK. Donc, la dernière exécution, elle va vérifier que c'est un 1, mais en même temps, elle va incrémenter. Parce que ce cas B, il incrémente DI. Donc, le résultat, il est ZF, mais il est 1. C'est qui compare na. C'est le A. Voilà, AL. OK. C'est le A. Qui compare na l'AL مع DI, مع la valeur pointée par DI, لقينا ZF égale à 1. OK. معناتها لقيناهم باللي كيف il est égal à A. لحقنا للA. Donc هو le rep NE يخرج من la boucle تاعو. Mais en même temps, il y a incrémenter DI. Donc, il faudra décrémenter. OK? Il faudra décrémenter. Donc, pour les deux cas, il faudra décrémenter parce que toujours, il existe une incrémentation de plus. Donc, à part l'indice qui est conféré. Donc, c'est pour ça qu'on a un net, même ici. Donc, l'hqouin la non-inégalité ou il est incrémenté. Donc, il faut toujours faire le rep E décrémenter dans ce cas-là. Donc là, j'ai compris que incrémenter, je fais la dernière condition. Voilà. Est-ce que c'est clair, Dorka? Est-ce que c'est de rien? Est-ce que c'est clair? C'est juste dans l'utilisation de rep E, NE, mais c'est juste remplacer des instructions kbar, des instructions sar. Est-ce que c'est clair? C'est juste pour conclure. Est-ce que c'est clair? C'est clair. OK. Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est clair juste pour qu'on puisse terminer cette session? Après, on verra. Quand je vais vous faire des révisions d'examen avant de passer. OK, très bien. Très bien. Donc, après, on va se concentrer plus sur les examens, comme révision. OK? Donc, il y aura quelques TD, mais on va se concentrer. À partir de maintenant, on va se concentrer sur les examens. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront qui m'a fait les années précédentes. OK? Il faut juste comprendre. Il faut juste être à l'aise avec les types d'exercices. Voilà. Donc, صحفتكم والسلام عليكم. Donc, on va planifier notre session pour
les révisions d'examen. Voilà. Salam alaikum. De rien, de rien. Rabbi Sahel, Inch'Allah.